हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलो थिबे मु भी भलो रे अछि मोर नुआ एक फेस ब्लॉग को स्वागत करूछि चलंतु आज रा ए सुंदर वीडियोटी आरंभ करिबा आ मु सकाळ सकाळ गाधे पड़छि आपण माने समस्त को शुभ सकाळ आ मु सकाळ सकाळ गाधे पड़छि आ सज भी हे सारछि देखंतु आपण माने आ ठाकुर पूजा करि नै आ ठाकुर पूजा बे करिबी तंटीटा बथा बथा लागुच आ देखंतु मु आईब्रो लगेछि केमते देखा होछि निश्चित कमेंट करिवे भल देखा होछि ना आ आज जे खुशी अछि आ कोन पई खुशी अछि आपण मानन तो निश्चित कहबी आपण माने वीडियो टी की फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु आ ठाकुर पूजा करि नै करिबी आ से भी ड्यूटी पळै गलेनी आ खुशी कथा ना कोन मु निश्चित आपण मानु कहबी मु टिके ठाकुर पूजा करिनी हम भी सरी जाईची आ गाधा पूजा तो सरी गला माने जानो ओटे काम सरी गला अधे काम मोर सरी गला गाधा पूजा सरी गला आ बेलुस से दादी मु गाधे पड़ीची से भी बेलुस पळै आइ बेलुस भी उठितिली सकाळ सकाळ टिके हल्का हल्का वर्षा भी हे जाईची पागला टिके ठंडा ठंडा लागुची बापुतले मटर पान पकेनी आज रुसे हम संध्या बेलू को देखो ठाकुर पूजा सरी गला आ दीप भी लगे देजी धूप लगे देजी भोग भी दे देजी लक्ष्मी नारायण अछंती एठी खाली लक्ष्मी मां अछंती आ देखो बेसी ठाकुर फोटो रखी नै सब ठाकुर उझे दे आ मु परे किनी के आनी ठाकुर फोटो ए दीटा फोटो अछि देखो लक्ष्मी नारायण को ऊपर मयूर पुछटा अछि देखो ठाकुर पूजा सरी गला एबे मुटे किछि खाइबी बिस्कुट खाइबी सकाळ सकाळ न खाइले कोन ना सकाळ सकाळ गाधे पछि ना आ ठंडा भी धरि नबा किछि टिके खाइ देबी माने ठंडा धरि नबो आ देखन अरे बसी पड़े बिस्कुट दी खंडा खाई देगी तापरे टाइम ए होते 8:30 बजे मोबाइल रखते तो असुविधा खोलो नहीं आपण माने भाबुथिया गोटे बिस्कुट खुलीची म गोटे बिस्कुट खाइतेबी गोटे पैकेट नाइ नाइ सब 2-4 खंड बिस्कुट खाइबी और डब्बा रे ताको भरी देबी आ खुशी कथाटा कोन आपण मानु कहि दोछि आपण माने द्वंद्व काई के रहिबे खुशी कथाटा हेउची काली जो आपण माने देखि नथिले वीडियो रे भूत आसीथिला तांका देह को से भूतटा बाटुरो आस्तिला से कौन कले ना आज सकाळू रात रे तो बापा फुंकी देथिले फिर आज सकाळू बापा भी फुंकी देले मु आ वीडियो करि पाइलेनी सकाळ तक फुंकुथिले तापर वर्षा होउतला तापर से ड्यूटी जीवा नागे व्यस्त हे पले काहे कि ना काली जेहेतु बेणुस पळी आछंती सेथि पई मु हला आ तांको पई बनेली रुटी फुटी खाइ कि जिबे सकाळ सकाळ सेथि पई कोन हेछि ना जेमिति ज्वर आसे माने देह पूरा ताती जीवो एते मां की गरम पूरा तांको देह हे जाय एते जोर ज्वर आसे माने जदी तांको ऊपर तमे हातटा देइचो तम हाथ पूरा गरम हे जे संग संगे तापर फैन चलची तांको आरे फैन दो नै तांको पई शीत लागुची तथापि तांको देहरु झाळ बाहरची किंतु ज्वर आछे मेडिसिन खाउतले छाड़ी जाउतला फिर आसुतला एरो भलिया होतला हाई पूरा हाई आसुतला तो आपण मानु कहूतली आ काली जतले झाड़ी देले बापा तापर कोन हेछि ना राती बेलू को टिके भल तांका देह लागिला आ सखाळे भी सुता तांका बॉडीटा ठंडा लागुतला जेमिति बॉडीटा गरम रहे सेमिति गरम नथिला ठंडा रहितला तापर कोन हेछि ना
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାପରେ ବାପା ଟିକେ ଝାଡି ଦେଲେ, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆଗ ଭଳି ଥିଲେ ତାଠାରୁ ଟିକେ ବେଟର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭଲ ବି ହେଇଗଲେ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କଥା ସବୁ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଆଜି ସକାଳୁ ଖୁସି ଆଉ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଏକା ଭାତ ଖାଇବି, ରୋଷେଇ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଭାତ, 2 ଜଣ ଖାଉଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ଭାତ ଖାଉଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଜଣେ ଭାତ ଖାଇବ ଜଣେ ରୁଟି ଖାଇବ। ଆଉ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନାଡର ଜ୍ୱର ଅଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଦେବି ନାହିଁ, କାଲିକି ଭାତ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। କାଲିକି ରୋଷେଇ କରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଣୁସୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ କରିଦେବି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପାଟିଟା ଅରୁଚି ଅରୁଚି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଚି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ଝାଲ ଝାଲ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଖଟା ଖଟା ଜିନିଷ, ମାନେ ପାଟିଟା ମୁହଁ ଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଜ୍ୱରର, ଟିକେ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ସକାଳେ ଆଚାର ଦେଇକି ରୁଟି ଆଚାର ଲଗେଇ ଖାଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ଆଚାର ଦେଲୁ। ଆଚାର ଦେନି ରୁଟି ଲଗେଇ ଖାଇକି ଗଲେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁହଁ ଟା। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତାପରେ ହେଲା ଏମିତି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନେଇକି ମଣିଷଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ନା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଏମିତି ତ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୱର ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇନିଏ। ଆପଣ ମାନେ ବୋଧେ ଖାଇ ସାରିବେନି କି ଖାଇ ନଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖାଇ ନଥିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ବେଣୁସୁ ଗାଧେଇ ପଡିଛି ତ ବେଣୁସୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋର 11ଟା 12ଟା ବାଜିଯାଏ। ଆଜି 8:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଇଲିଣି। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ଖାଇନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗୁଟି ଆଳୁ ଭାଜିଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ନାଗି। ଆଉ ମୋର ପଖାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଅଛି, ଏତିକି ପଖାଳ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ବରଗୁଟି ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ସିଏ ଆସିଲେ ରୁଟି ଦେବି ଖାଇବି। ରୁଟି କରିନାହିଁ, ବାହାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ପୁରା ଉଠେଇଛି। ଆକାଶ ଟା ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ଡର ମାଣ୍ଡୁଛି, ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ, ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖା ହାଉଛି ଆକାଶ ଟା। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଘଡଘଡ ହଉଥିଲା, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଟା ଉଠେଇଛି। ବର୍ଷା ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇର ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ଆସିଛି। ଏତେ ଜୋର ଘଡଘଡି ମାରୁଥିଲା। ବର୍ଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଠଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି, କଳା ପୁରା କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ହଉଛି ସବୁ ଆମର। ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, ଶୋଇଲି ମାନେ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଲା, ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି ନା, ନିଦ ଚାଲି ଆସିଲା, ଶୋଇପଡିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଦେଲି ଖାଇବାକୁ, ସେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ସେ କାଲି କୋଉଠି ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଭୂତ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସିଏ ଡ୍ୟୁଟି ତ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ କେମିତି ସେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସିଥିଲା, କେମିତି କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ କଥାଟା ଠିକ ଲାଗିବ ନା, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ କହିବେ କେମିତି କଣ ଭୂତ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଡିଟେଲ ସିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ ଆଉ କହିବି ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଇଏ କନେ। ଆଉ ମୋର ବି ସବୁ କାମ ଫାମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଟାଇମ ଆସି 5ଟା ବାଜିଛି। ସେ 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ ଆସିବେ ବୋଧେ, ମତେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା 2 ଦିନ ହେଲା ଅଧା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଦେହଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ରହିଛି।
आउ जेहेतु मेडिसिन खाऊचंती आउ से संध्या बेलू आउ से तो आसाइले आउ बजार टिके कले हम सौदा पता नथिला नहीं के आसिले आ बेसी कथा न है कि तांको पचारिबा कोन हेतिला कालीर घटना काली न तो 2-4 दिन ला घटना हेतिला को कोन हेतिला तांको मुंह पूरा सुखी आइची भात खाइना 2-4 दिन ला मुंह आखि सब सुखी पसी गलानी आ को एबे 3-4 दिन तळे मु आसुतली रास्ता रे हठात करी गोटे रास्ता भर गली अछि से गोटे कुकुरटे हठात करी भारी आसला कोन जे भूत न सतरे कुकुरटे आउ हठात करी भारी आसला तो माने अन्य मनस्क थिले ताको हठात देखि तो टिके चमकी पड़ली से जे कोन जिंस अन्य मनस्क थिला समय चमकी पड़ला माने निश्चित हमर देह टिके असुस्थ होबो निश्चित सब प्रकार टिके देह अनुଯାयी खराब होबो ये होबो सेपन देहटा टिके मोर खराब थिला ने मोटामोटी कहबा गले मो समयटा खराब थिला एबे भलो एबे टिके माने पूरा 100% भलो ही नै माने 100 रु 60% भलो ही गेलेनी आग अपेक्षा टिके भलो काहे ना ज्वर आसुतला छाड़ी आइतला एमती देहर हाथ माने पूरा मो हाथ पूरा एते ताती जाए किंतु एबे छाड़ी आइची ज्वर पर नाही पूरा देह पूरा ठंडा आ 2 दिन ला भी गाधुआ पिधुआ करना ना भात खाई नांती भाभी काली सकाळे बेणुजरा भात रुसई करी कोन तरकारी करने भात काली दिटा खाइबे से तो कहले आपण माने सुनिले आ कोन हेतिला वीडियो टी केमती लागला आपण माने कमेंट लाइक शेयर करबा को जमारू भूलिबे नाही पाखरे थिबा बेल बटन टी दबे देबे मो नोटिफिकेशन आपण पाखरे जल्दी पहुंची जीवो जेबे वीडियो पोस्ट करबी सर्वप्रथम आपण माने ही देखि परबे जदी आपण माने चैनल ले नुआ अछंती नीलिमा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करंतु जदी आपण माने सब्सक्राइब कर दे जंती आपण माने मोर हृदय रे बहुत बहुत धन्यवाद जे माने प्रथम करी मो चैनल टी देखुचंती सब्सक्राइब कर दियंतु जल्दी जल्दी आज रे वीडियो टी एटी एंड नेक्स्ट वीडियो आपण माने सहित देखाबो नमस्कार जय जगन्नाथ।